konsikaw tumyampay ko daho isalom dat ay kelas sekolah sabat online na kasaban na bay na sabat ka padam dua itit penghujung na tahun 2024. Puji Tuhan tu kadapat taka bersama-sama kasaban na bay na sebelum dakatila mustaka kono sembayang taka tamat di surga. Terima kasih tumyampay ko dahay isalam kelas sekolah sabat masa dati konsikaw diti masa tinahak no konsikaw nagi di Roh Kudus pakiriman no untuk dat manahak pengertian no kumadahay konsikaw nagi dikuasa no papasanang dalain da internet handphone dahay masa diti supaya dat kadapat yahay da belajar da asam bulo masanang-sanang mengenai dat hari sabat mengenai dat ay nunuhit ay perlu laan pasal ti hari sabat kadapatin deh papa kita iti kumatulon daswai dat masa dakan datang iti na doa dahi tamas sungaran tanak na Yesus juru selamat dahi amin. Senang hari sabat kumatain sananda kayo baik dari nako kampung ataupun itu di bandar. Puji Tuhan tu kadapat tahu bersama pelajaran sekolah sabat tabay na iti dapat pelajaran da sekolah sabat dati dat minggu bay na nga pasal da hari sabat tumbaan ako sanang-sanang tako dat ay mengerti iti mamaham iti to asal mo kiti da kumadati ya galat ay tadaw na po bay nam tadawi hari sabat ang napay pelajaran natin nga pasalid hari sabat jadi ikaw man insaru takanad awayaan nga haraw pahipailaan mengetahui dan menunjukkan kasih Tuhan kakagod ay sambungan diti tajok dati sabat mengetahui dan menunjukkan kasih Tuhan kaman na pa nga haraw pahipailaan diti harap pailaan da kinarahingan kumandati melalui iti pelajaran sekolah sabat tabay no saira takari dailaan mila takari pakitanon ilisih da kinarahingan dat na pelajaran taka ide kumah dat tulun daswai jadi irihat pelajaran dati untuk da sabat tabay na mangantaka patila musa iti pelajaran sekolah sabat dati miampay menghilah takam nuno kah da kinarahingan pasal diti hari sabat iagal dana tulis da hitid ay ayat apalan dati da minggu da bayna karena pa hitid Markus 2 ayat 27 nga lalu kata Yesus hari sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari sabat jadi sekira di dusun dati iti ataupun padusunan dati papailah dat iti na hari sabat nga numan da kinarahingan pahoro montok da tulun jadi di hari sabat pinahara kinarahingan montok da tulun in pa pinapahari di nga kinarahingan sendiri Yesus ihinanggah it minaisilih da tulun da mini panabus dati iti pamagunan halipya dat ay tulun yaw ilo da masa ilo nga berkuasa yaw dat hari sabat to yaw apa na pahara ilo dit ilo po it ay surga di pagulo po jadi kamun na po nga hari sabat pinawansa iti pas da tulun jadi nununa po di abuli amo abuli da pabuatan hari sabat nga kamayan dat ay natanto mantahan na kinarahingan tinggal takapod balajar ide mangilah ide tumanon tako ide supaya dat milah tako da pakita nanili si kinarahingan saira kabalajar tako ide jadi iti dihat boras da kinarahingan da iti kamayan na pa nga iti na pasabat diti nga akan ka harati hari sabatam iti ditulun mo masay nunuit abuli maabuli da pabuatan jadi akan kayak digina jadi iti pelajaran sekolah sabat dati pelajaran dati miampai dat manimbar di pipira tohot milatakad uhatan iti pelajaran sekolah sabatnya sakirah nepad amo miantak di dako tuhat iti paguhatan iti inano ko mani dako pagiwa barasay da kayo tuhat salam kelompok da kayo kina jadi kung may sa napatuhat damila takapawatan dito sekolah sabat iti nga abuli takay katugya mimpanaw dat
hari Sabat. Yang panau dat mongay pingin tangilat winan sa kinarahingan na kamayan dahil tete. Jadi boleh tak kaya panau mentang lat winan sa kinarahingan hari Sabat ya. Jadi kita tak dahil pelajaran sekolah Sabat saya rada na pupusan da kinarahingan minaman sadit anamat tadawid deh termasuk na nunu hiswang termasuk na tulun. Jadi kalau kita di kinarahingan ayat winan say ded paling dak lumis tamad am sera dat ay winan say dela i Adam i Hawa ete nga ay nanuandi dela dat tugas ataupun dat nanuandi dela dat tanggung jawab ya Adam i Hawa ete mangan dadahay atau mangan matinda patah ka da kayo di salam bat penguasaan da ko tetay sana na winan say tika. Jadi saya rada narikat hari Sabat ini akan napa ka ay binarbakti ya Adam di Hawa dat bersama kinarahingan di Sabat ini nga napahi jam-jam di Sabat pertama hindi nga ginuna nagi delo minimpanaw minangay intong nunuhi winan sa kinarahingan sa narod ano matadaw sa ira da nakita delo o kita delo itong kayo-kayo at palumis ang nagiday nga at tusak ya galit tusak marapid to ang ida singud dati kina ay mayaan nila ko kita tambalog dat tumulod nga ay mayaan no ko kita sada da mangkaw hilad ay mayaan no ang lagi da ay mayaan sebab nanuan nila tanggung jawab untuk mengurus tayo sana nila lagi da ay mayaan sebab dawinan sa kinarahingan nila jadi kay mayan kago nga ikinarahingan minaman say dat ay ya galilali namis. Jadi kamayan na padi nga iti napat jam dari Sabat nga mila takay gunaon daming panaw mga intong di nunuhi winan sa kinarahingan dengan tujuan untuk dat mamarayo di kinarahingan ay mayaan dit nunuha ciptaan na kinarahingan nga akan edi ka may pamanaw sambil exercise kina may takadelad kakaitan sambil exercise mo ide milat de galit di nga sakira napa da tujuan dati pimpanaw belajar di winan sa kinarahingan mamarati ay mayaan di winan sa kinarahingan ay mayaan dit kinarahingan minamonsay dat ay egal di kalumisam iri asanong da pembuatan dati dat hari Sabat. Jadi may takakagun ituhat dapat ilambos. Pulih takay kato dat ay hari Sabat po mongay taka nagipakirapawan manghanan sa dari Sabat ataupun sakira na perhitik kada iti tahu iti benar taka boleh kato hari Sabat paham main lagi pemali-mali deman daan sakon dari Sabat kah. Jadi entah kenapa itu pelajaran sekolah Sabat nonoi peristiwa dat tulun da Israel hila di keluaran apa demenam ayat apa dem apa mengisam dua na padam siam kita tekat pengalaman da tulun da Israel dahila bahwa Sera ila da sinumaliwan dahil id Masir nga inapahit ay tulon da Israel di nga nakalihu-lihu na dan ay hari Sabat nakalihu-lihu na laki narahingan gisam dat ay panggunaan na padila dari Sabat nga na di kontak tegal dit ay di pagulo po pameraan padila dit hari Sabat da sebelum dat na kau ngahila di Masir ataupun di permulaan ngahila di Masir. Jadi ay sera sinumaliwan nila dihila minakyan hila makanan kumakin narahingan kadikin narahingan anuan kuya kayo dat makanan manah sebelum di manuan dat ay daging melalui dat burung puyuh. Jadi kan kinarahingan sera napa dat tadaw ko anam atau hari Jumaat kendati nga ay may ko panimong dilat roti ila man na ila
dat indua ka gumo mantad ka it ay tadaw-tadaw ko basan dat timungan da kayo to hari Sabat na mati ay sa mati at manah dat ay takon dari Sabat iri inay anuan da ko hari Jumaat po ka jadi ay hari minanano dila og umuy minanano hari kasari atiil mga yakoy pagano kasuhabon hari Sabat hari bakasari ila ka nga sera dari Sabat betul-betul dat harahiman na hindi jadi kaman na pa nga minanudok dat kumadati hari Sabat na pa nga hari peringatan hari istimewa kuma ditulon na Israel kumandati inangga ipapabeja dit tulon Israel mantad ditulon-tulon masira mitulon-tulon iri pasarili de masaidi jadi perlu di dat ay menghormat takati hari Sabat dat ay papasadia di keperluan toko da hari Jumaat po makan hari Sabat po may nagidi pamalih-malih jadi egal nagidi kumad dati ay pasadiaan ngay takapay keperluan dati hari Sabat hari Jumaat untuk hari Sabat jadi ay iti dapat ay hari Sabat di hiti kita dati sebagai tanda dat umat-umat da kinarahingan nga ay uli sebab dat ay lain no ataupun nakainsadu na tulun dat ay Israel di kinarahingan masa di jadi gunaan din ay kinarahingan iti tadaw Sabat sebagai untuk membaiki di ay hubungan datulun da Israel nagi kumakin narahingan jadi ay gunaan da kinarahingan iti sebagai membaiki di hubungan jadi iati nagi ngayon kahit di sakira da senaro minggu idi nakapabuat ka tamen takdit karahian kinarahingan asang kiwal takadati kinarahingan perlu serat dari ke hari Sabat nga anuan takanahi jam-jam dari Sabat ini untuk membaiki da hubungan kawaguh dat kinarahingan jadi iti imilah taka da pembuatan hari Sabat kamandat amo di milahit titingkadan takana di hari Sabat pemain lagi pemali-mali atau main lagi pakai rapawon lendu mo gina jadi ikaguhit tuhot dapat lambus kenapa hila di Yesaya pada manam Yesaya 5 pada mualo ayat isa kisah pada mapat kita takad hila lan ayat kata oriana na hila di pada talu kisah pada mapat hila saya napa dat ayat uramatan na koy hari Sabat edi nga anuan kuya kayu dat ayat perasaan di tasenang bersenang-senang kau kapuriman kau dan kenikmatan di hari Sabat jadi pengkukur madi pembuatan tak supaya dat yati napa ngakapuriman lah kenikmatan di hari Sabat kesenang-senangan dan hari Sabat ya galat binaras di kinarahingan melalui di saya ada itu nah pengkate sera dat itu lunda Israel masa ini papendalan da ibadah dela nga ay arikat pa hari Sabat nga rumika dela may ibadah pendalanan dela ibadah sakira arikat imasa da puasa nga berpuasa ila sakira dat ay arikat imasa dat indalan da korban makaran pendalanan ni dela nga ina pamadihit ay kalapas indiham ina padihit ay perbuatan dela nga ya karena tak harhit ay ibadah di tentak dari Sabat mangalimot tiga sari manginsa kitulun dasway mangulak-ulaki datulun dasway jadi kamana padinya amo di dela ay numan praktika ini na pelajaran dela dat imasa da beribadah ide kawagu sakira dat beribadah hila ay ara pakian nun dela kumakin narahingan amo napa di kinarahingan katahak dela dan masa di pinakian ho dela ngaku mau senen dela membolotok no kumakin narahingan amo na mamaduli kinarahingan dahiti isa imatu kinarahingan di kah jadi kumau senen dela minsadu na kumakin narahingan jadi
Ait amo di serat harap perkara tegal ding adi kapuriman nila di kemandat hari Sabat untuk bersenang ataupun amo di kapuriman nila ketenangan dari teginawa sera dat ait kumaus sudah kinarahingan jadi ingkah nagi dati iti nunu di pembuatan dati supaya kapuriman takalat ait perasaan tenang nikmat isa lembut ait entok dari sabat itu karena bahitinya perlu belajar kau dikerek tah da kinarahingan iri utama supaya dan saya kau nepe dan berbakti itu kau belajar kau dikerek tah da kinarahingan nah saya nepe beribadah kau nggak akan ina pandai ibadah da kayo nga akan ke ibadah da entok na hari sabat deh nga nuhi hasil da ibadah da ko di hari sabat deh nga milahin da kayo da pendalanan gunaon da saninaruh da tadaw tadaw di minggu da bantalan deh kemon na padi nga ina pandai ibadah taka dari sabat di nga papatuduk dati paingkukur papakita dili sida kinarahingan senaruh da turu atadaw ataupun senaruh minggu di bantalan jadi irini kamayan dat SDE dalam masa 7 hari 1 minggu jadi iya ai pendalanan dati supaya dat ai sera da pendalanan toko na pelajaran to kerek ada kinarahingan setulun da semong kiwal dati kaman da nga sera dari kata hari sabat tanang na paginaw dati tumaguang sumuang da hari sabat nga sakirang padarap panakisang kiwal dati memang bagari tanang ga ataupun sakirang makiano tako dat nuno pakianon dati kumak kinarahingan jadi sera dat apiak kinarahingan patakan nerin imasa dati depakianon dati nga ay artian takanan de bahwa ina pa kinarahingan ngaharat rancangan de lebih kesenang kumandati ay amo piari kata masa hindi nga tanangi ginawa dati dat ay sumuang dari sabat tu nakarati takan jadi bersenang-senang takay dat ay bersenang-senangi ginawa dati dat semua di hari sabat tuh no karate takanan no rancangan da kinarahingan jadi itu nih penting utama itu belajar tuh di karekta da kinarahingan jadi ilaan dati ditikina rekod nah dihat ai masa dati da papa kita no hit na pelajaran tak tantang gelis da kinarahingan kuma ada tulun da suai jadi tuhat takan pada hilang nga sakira dari sabatam boleh pakai nangku get may rekat atau may pakiubat dahil rumah sakit kah nga ito na palit kung balta kayo dati nakawaya tegal dikin nga ito na pahat namayaan di Jesus itulon-tulon na parisi nagi sangulo na tando dait ay masa-masa dati ito ba Jesus pamagunan arti sang ulun tandu udah lain na sumakit ako na pa silap ting apa dem 8 na tahun sumakit atau padam 2 teh jadi saya dat ay hari sabat ide ay ang ideal salaat di Yesus ngambat nakarikat Yesus red kaya nandaw mga di salaat di daw hi Yesus atau menay salat yaw di Yesus dumay pakilingas nga kada tulon-tulon parise aro ya tadaw ko basan nukuro tu akam ya pakilingas di tadaw ko basan hari sabat pemikan lagi pakilingas jadi boleh may pakilingas hari sabat ka ina pa di cari tadaw nga liningasan dat kinarahingan tando ide jadi asaro dati dat serad kataguang tako atau harohit ahli keluarga dati atau isa-isa sumakit untuk hari sabat ataupun sebelum hari sabat ngaram pada kesempatan hari sabat mepata di rumah sakit jadi kita takadi dahiti dan ay sekirah napa ya sumakit de masa ini hari sabat pianga apa tado napa demongai pakiano datubat atau pakiano pemeriksaan mana tahu dat amo tahu nepata da iritan takan dari sabat amara apa-apa dit ahli keluarga ini ataupun sumakit di hom harap itu di panasalan dati gadi lo di dapoto do di hari sabat kah
ila rumah sakit ataupun mana salna dikagut kumakin rahingan. Jadi dia senang tegali di kina. Jadi kan apa di pelajaran nanti nggak mesti seimbang. It papa kita atau kondisi hidup na pelajaran tako mentandat kinarahingan atau Yesus itu haran kemandapang haran perlu dat bantuan dati perlu pengalingasan perlu dat rawatan untuk dari sahabatnya boleh patu dan dati dahilan rumah sakit untuk hari sahabat. Jadi kadang-kadang ragu-ragu dan selepas detikina teman tina pelajaran dati. Jadi kita tak kagum itu arat isa peristiwa dat saya dari noson murid-murid Yesus dat salam buat pemenahun dia lo salam pelayanan mereka tadi di saat komaan ngambat arah gandum oleh sebab peloson ngelok pagano di gandum mana umpuri nuan akana asira naka kita itu parisi kuro kopilot murid-murid Yesus lah tuh may pangampurin dari sahabat ka paghanong makanan lah dari sahabat ka jadi irang pading abuli takay nangko sakiraman takad lagi nam keadaan tiagalid diham linasan letang adalan ataupun buat dati sekira mengita kesempang ila di gereja ila di bandar-bandaram kalapas di sumambayangam lebih kurang 12 tangan dati dia kalau saliwan takong kapuri mantap dilasan ada nangkodit karikot pala dua makan tako lagi jadi sekira napot anda dan tako gisam la dua makan lagi sigok kait mulai dugal lati kan lagi di makan la dua kalau mungkut lagi deh kina jadi perlu hidar keseimbangan kan itu pelajaran dati sekira lawasan kadih nga masalah demi akan aku ni ke dosa demi akan dat ilan ikadai deh untuk setakat dat makan akan dak kait kobasan memang kobasan tak ada orang mulid na di piakan kan dat heladit kadai kagina nga saya perlu tak berbuat tiga kali dia lebih kurang kita tak ditit akan ni ke dosa jadi itu nggak perlu kamu tak ragu-ragu perlu dar keseimbangan kan kinarahingan jadi semoga ada itu bila tak ada saya ada pendalan tak bila tak ada pendalanan mengikut dit na pelajaran dati cuma di saat berkata kumandati lagi kuman tulun desuai jadi pengguatan dat lebih kurang kataurian nanti lah pengguatan apa enggak penting takai nangku mengirikat tayla garaja damai berbakti ila garaja kah jadi penting takai itu ya me rikat la garaja damai berbakti karena apa itu di pelajaran sekolah sahabat dati minggu bainah nga hari sahabat na penting hari bermasyarakat kamu pada hari ataupun masa-masa adat bermasyarakat itu nga aratit itu napa masa pa Yesus ti pemagunan masa na hari sahabat nga rumikat ya lakabah may beribadah may berbakti murid-murid Yesus inagi rasul-rasul yagal dia Paulus murid yagal dia Petrus yagal dia Matius ya Yohanes serah dari kata hari sabatnya rumikat ya lo dahilan kaabah damangay berbakti may beribadah dahila mau kinangaw di khutbah akan biaka ila pang khutbah nggak mau kinangaw ila ara perbincangan perbahasan gaya itu din sekira mangandati baca ilan kisah apa dam talo ayat apa dam 4 kisah 4 apa dam 5 kemudian pengaruh perbincangan sikula sahabatnya akan pakai perbincangan sikula sahabat kan dari apa ayat haro ayat masa det magilon nalon kesaksian jadi kemudian apa ditih nga insanan apa ayat mangandati det hiti gereja det masa det
beribadah kebaktian ini nga milah ngai papa belajar dati terutama papa belajar dat nunuh ikerik tah dat ai kinarahingan atau Yesus di ina tapadoh takon pelajaran deh itu hot da kumataluh di tino ide jadi hila dia kepentingan dat nukura turumi hati akan na pakait ai masa di jam kebaktian it ya gala kul 9 isam kul 11 nga itu dapat ai masa da kebaktian kahuman dat ai tiga raja nga mantad pedit buka sabat pemarana kebaktian mantadat basaan misyun sekolah sabat khotbah tutup sabat belajar choir nga ay kagumuan marah ila itu gereja nga dati jadi sakira har iri jadi mangan tak dorong untuk dat ay rumikat mengai among ide itu pelajaran dati itu sekolah sabat bae no adi sesuai nah aku may buka sabat lam ini parit khotbah da swab ataupun dat kebaktian dat kesaban swab kah ataupun dat tagal dit penutup sabat dit nakasambayang jadi dit no khotbah kah ataupun dat mau ya khotbah pia tagal te sekolah sabat kah ataupun aran sekolah sabat tem khotbah no pandem mulih na jadi ini nagit barangkali pasal dat haran Indo asan tahun man kirawo pero nakarikat tay gereja pera dat masa khotbah pera masa da sekolah sabat itu jadi seran nakabalajar takati bain sekolah sabat minggu bain perlu itu perlu tak rumikat dela gereja untuk damai tanu detit kebaktian sebagai di saat papatuduk tak dilisi sebagai anggota-anggota di bermasyarakat itu jadi harap aku itu mendekat isaat ke pengukuhan dokumadati halik pianda onda itu memang atau ke pemangu kabdat gereja da itu di dati dalam perancangan dati mau kabdakan mau bulan 1 tahun depan jadi saya okab dati ilm harap aku dara semangat dati untuk damai amung bersama-sama kebaktian itu di gereja jadi ilana pipirahit nunuh natanto ngayon na kinarahingan mila taka pembuatan dari sabat ilana ila anda tindi tentang hari sabat nakabalajar taka nagi dan nunu dihiman taka pakitana nunu dihilisi da kinarahingan di mangan taka pakitana kumah tulun dasway papakita taka di nga akan ke imasa na hari sabat akan ke pukul 6 sa depan hari Jumat misal pukul 6 sa depan hari sabat nga manu takada sera papakita hedi nga tikit tadaw jadi supaya inapandahit kesaksian dati ini ataupun inapandahit ibadah takadi nga terbatas dahirinan hari sabat jadi nuhi pembuatan tekan hari sabat ataupun minggu-minggu bantalan iri na iri na pelajaran tekan di tino ini jadi seirad kait gunaan tekan jam hari sabat ngamila tekan gunaan untuk daimayaan di ciptaan kinarahingan untuk dapat ponsai di hubungan tak kumakin rahingan untuk belajar tak ada kerek tak ada kinarahingan mangan takadi noy na pelajaran dati di mangan takadi pakitana ilisi di kinarahingan kumadit tulun-tulun pasarili dati jadi isalam dat nabaras di Ellen G. White ikinarahingan asuci itu hari sabat nga suci jadi apa tuh dayati tinggal suci kah jadi tumpaan aku melalui dikasih karunia di kinarahingan milah takal kinarahingan mangan pasucio melalui ditit nunuhit praktikan dati dat
hasil ditit pembelajaran dikit sabat. Jadi tumpaan pun insan timpu ya nga milah da kinarahingan da pasucion mengikut di kehendak daw. Jadi atakan nanti hari sabat sebagai isa at ay sikulan isa pembelajaran dati untuk demangila dat nunuhit kehendak kinarahingan ti hari sabat nunuhit karikta kinarahingan supaya mila takanda dapat kita non kuma datulun daswai ataupun mila takanda tumanod yagal di karahian kinarahingan. Jadi itu inat nunuhi pembuatan takati harapakun itu cuma diberkat kumadati lagi cuma diberkat kumah datulun daswai ngaran kinarahingan dimuliakan dari tedin kepastian dati. Jadi irinahat arikatanku dan manahakat papatarang detit sikula sabat ataupun idaw milad ay tanda berbincang nga milay dakot ti lambusan da perbincangan dat tino untuk demanuang dit jam dat sikula sabat ay nakatanto nada kayo gina. Jadi mantari di kapirba ta kaguh dat sabat bantalan nga surga, pendidikan dan pembelajaran kekal. Pelajaran itu kan nanti untuk dat ay mangantak pagi babarasay da sabat bantalan. Mantari di kano sembayang taka tama di surga konsikau dilisih berkatno konsikau dit ay Roh Kudus minamimpin dahai pelajar minamimpin di diladai minamimpin di talinga dahai nakinangaw itarapan dahai memimpin Roh Kudus dat papendalan tensanan nunuhit na pelajaran dahai diti cuma di isa kesaksian dahai kumah dit tulun-tulun da pasarili dahai tama konsikau sebab mengampun kanagid di tamintak di karyano nakaboras na saraw dahai ataupun dat ay nakabuat dahil masa-masa dahil pelajar ti tama. Konsikau tu patilambusan nuhit pentamangano salam da kebaktian dahil patilambus. Itu na doa dahil tama isongaran tanak na Yesus juru selamat dahil. Amen.